बड़ी मुश्किल हो गई लो भैया। हमारे बिहार से ये लड़का उड़का बांध कर लेते हैं बिहारी आदमी लोग। बिहारी आदमी एक एक आदमी एक एक बच्चा लेते हैं, तो हम लोग जो पमालिया बच्चा जो बांध कर लेते हैं तो हम लोग पमालिया भूखे मर जाएगा। तो हम सुना है कि बंगाल में एक एक आदमी 2-4 बच्चा लेती है। तो हमारा 2 नथनी है, वो नथनी का साथ लेकर हम चल जाए बंगाल। कहा हो नथनी, अरे कहाँ गए लो नथनी, आओ जल्दी करके कहाँ गए ले नथनी, आओ जल्दी करके कहाँ गए ले नथनी। ओ नथनी, अरे कहाँ गए ले नथनी, आओ जल्दी करके कहाँ गए ले नथनी, आओ जल्दी करके कहाँ गए ले नथनी। नथनी हो, ये देखो हमारा नथनी कहाँ जे गइलो। ए रुको, ए नाना, हाँ रुको रुको आवतानी। अरे जल्दी आवा। ओ नाना काहे बुलाइली रे, अरे ओ तोहरा नाना के काहे बुलाइली रे, आई जा बोरे हटिया किनियन को खटिया को बोरे सुनाई बोरे। बहुत अच्छा। नाना तोहरा काहे के बुलाइली रे, ओ नाना काहे बुलाइली रे, हमें जा बोरे ना लागला किनियन बोरा सगरा तोने खिलाई बोरे। हमें जा बोरे बना रस किनियन बो अनार तोने खिलाई बोरे। चला हो चलो। नथनी नाना देख नाथनी, हमारा बिहार में बिहारी आदमी बच्चा उच्चा बांध कर लेते हैं। इधर देख, उधर क्या है रे, तो देख हम बंगाल जाइबो, बंगाल जाएंगे। थोड़ा 2 नथनी का साथ लेकर हाँ। हम बंगाल जाइबो। हम सुना जब बंगाल में एक एक आदमी 2-4 बच्चा लेते हैं, सच में? तो हम लोग जो पमा लिया वो बंगाल से बहुत बख्शिश मिल जाएगा नथनी। ए ना सुनो, हाँ। हम बंगाल जाएंगे तो हमको बंगाल जाके क्या करेंगे? अरे चल मेरा नथनी को मोड़ी हिला के, चला मेरा नथनी कमर हिला के, चला मेरा नथनी। ये बंगाल में जाइबे तो लड्डू खिलाइबे, बंगाल में जाइबे तो लड्डू खिलाइबे। ए चलो मेरा नथनी कमर हिला के, ए चलो मेरा नथनी कमर हिला के। ये बंगाल में जाइबे तो घाघरा पिन्हाइबे, ये बंगाल में जाइबे तो घाघरा पिन्हाइबे। ए चलो मेरा नथनी कमर हिला के, ए चलो मेरा नथनी कमर हिला के। ए नथनी का चलो, चलो। बहुत देरी हो गई लो, आवा नथनी। শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর।
শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শঙ্কর শিব শঙ্কর আনন্দ আনন্দ ও তোমার হয়ে গেছে আমার চম্পক নগরের সকল প্রজাবর্গ। ওগো আমার পরম পুরুষ ভোলানাথ, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, তুমি মানুষকে কাঁদাতেও পারো, তুমি যে জগতের সর্বের সেরা। এক এক করে ছয় ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের সঙ্গে কাতর হয়ে গেছিলাম, স্তব্ধ হয়ে গেছিল আমার সোনার চম্পকনগরের সকল প্রজাবর্গ। আর আজ
তোমার করুণায় ফিরে পেয়েছি এক নবজাতক সন্তান। সেই সন্তানের আনন্দের সহিত নাম রেখেছি শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দর। সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই 6 সন্তানের সময় যেমনি ভাবে গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করেছিলাম, আগামীকালই লক্ষিন্দরের সময় তাই গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করব। ক্লান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ মন আমার, আর বিলম্ব না করে ক্ষণকালে আমি বিশ্রামে নত হতে যাই। সেবাই, আরে সেবাই। যাই বাবু যাই। ওই আমায় ঘুমাইতে দিল না রে, ও যে মরার মশাতে। ওই আমায় ঘুমাইতে দিল না রে মরার মশাতে, আমায় ঘুমাইতে দিল না রে মরার মশাতে। আবার কুটুস করে কামড়ে দিল, ওই আবার কুটুস করে কামড়ে দিল আমার মাথার উপরে মরার মশাতে, আমায় ঘুমাইতে দিল না রে মরার মশাতে। নমস্কার নমস্কার কুত্তা বাবু। কি বললি মূর্খ? কেন? আমি কুত্তা বাবু? আরে আপনি তো বাড়ির মালিক। ওরে তা নয়, কর্তা বাবু। ও করতা বাবু। করতা নয়, কর্তা বাবু। ওটা আমার হয় না। হ্যাঁ, হাসতে দিবে না, হাসতে দিবে না। আমি কেন রেখেছি জানিস? জানি। কি? কি জানি? এখনো বললো জানি, এখন আবার বলছে কে জানি। কেন, আপনি তো বলেছেন যে প্রশ্ন করলে উত্তর দিবি। এটা উত্তর? হ্যাঁ, আপনি বললেন কেন ডেকেছি জানিস? জানি। কি জানো? কি জানি? আমি ডেকেছি এই জন্য হ্যাঁ। ক্ষণকাল বিশ্রামে নত হব, ততক্ষণে দাঁড়ে দাঁড় পাহারা দেবে। আমার অনুমতি ছাড়া ভিতরে যেন একটা পিপিলিকাও প্রবেশ না করতে পারে। हे नथनी, ঠিক আছে বাবু, আমি একটা মশাকেও ঢুকতে দেব না। ये देखो, আমি থাকতে আপনি একদম ভরসা করবেন না। यही यही सदागार बाबू का घर है। चलिए ना। চলো। ওহো প্রাণ বন্ধু রে, পিয়ারা খেলো ইন্দুরে, हे नथनी, বাবরের ভাগ্যে হলো না। কা হুয়া? अरे देखो घर में कोई है कि नहीं, पूछो। ठीक है, का हो मोतारी बाबू हो? এই যে এই বেটা দেখ কালাইছে, কালকা বিছনাই মুতছি, এই দেখ কালাইছে, কইছে মুতারি বাবু। আমি কথাই কমু না, দেখাই যাক কেরাইছে। কা হো সাদা কাবার বাবু হো? हे नथनी, দরজাটা খুলে দেখি দাঁড়া। এ চটাম ওকে মাগে। अरे क्या भाई, আচ্ছা তোমরা কে? हम लोग पमालिया, হ্যাঁ? हाँ बिहार से आया। ও তোমরা বিয়া করতে আসছো? ঠিক আছে, এখানে দাঁড়াও। अरे क्या बोल रहे हैं भैया? এখানে দাঁড়াও, আমি শুনে আসছি। বাবু, বাবুকে, বাবুকে নয়, বাবু গো। হ্যাঁ, বাবু গো, কি হয়েছে? বাইরে 3 জন লোক এসছে বিয়ে করতে। 3 জন লোক বিয়ে করতে হ্যাঁ আমার প্রাসাদে? হ্যাঁ। আমার প্রাসাদে কোনো মেয়ে নেই। না, ওরা মেয়ে নিয়ে এসছে। ও তার মানে আমি নিশ্চিত। মানে বড় বাড়ি ভেবেছে হ্যাঁ। এটা বিয়ে রেজিস্ট্রি অফিস, তাই বিয়ে করতে এসছে। আরে না, হয়তো তারা পালিয়ে এসেছে আমার প্রাসাদে, হ্যাঁ। কিন্তু আমার প্রাসাদে তো এই নিয়ম নেই। চলে যেতে বলো। বলছিলাম এখানে বিয়ে টিয়ে হয় না বাবা। अरे रुको भैया, হ্যাঁ? तुम्हारा बाबू है? এই বেটায় কয় গিরি আমার বাবু আছে কিনা। अरे तुम्हारा बाबू का हम भेंट करेंगे। দেখ! ও এতক্ষণে বুঝতা है তোমরা হিন্দি কথা বলতা है। हाँ ও তো আমার বাবু থাকতা है। तो दिखाओ ना भैया। কোন মুশকিল রে ভাই, আমার বাবু দেখবে এখন। আমার বাবু हमें नहीं दिखाएगा। ये भैया हम कोशिश करते हैं
आपको बाबू को दिखाओ ना भैया। थोड़ा सा दिखाओ ना। এরা যখন দেখবে দেখাই দি আর কি ठीक है दिखाओ दिखाओ। अरे ना, ना। नहीं भैया, अरे बात वही नहीं है भैया তাহলে जो आपको जो सादा गबर बाबू है कि नहीं। ধ্যাৎ, মাথা মোটা লোক कहे এখানে সব গরু ঘাস खाता है और कालो कालो गोबर हाँकता है, सादा गोबर नहीं हाँकता है। अरे बात वही नहीं है या भैया, तुम्हारा जो मालिक है ना उसी को साथ हम भेंट करेंगे। हाँ আমার সদাগর বাবুর সঙ্গে দেখা করেগা, हाँ 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 এটা কেন বলতে नहीं পারেগা। अरे भैया, এখানে খাড়া হয়ে চুপচাপ থাকেগা, अच्छा আমি বাবুর কাছে যায়েগা আর শুনে আসেগা। ठीक है। বাবু কি হলো? বাইরে তিনজন লোক আসেগা, আপনার সঙ্গে দেখা করেগা। কি ভাষায় কথা বলছো? ওরাই এরকম কথা বলেগা। এই, ওরা ওইভাবে কথা বলবে মানে তুমি বলবে মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম কথা বলছে না, কি বলছে? আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আমার সঙ্গে দেখা করবে? হ্যাঁ। ওরে মূর্খ, তাহলে বাইরে কেন? সুসম্মানে নিয়ে এসো। চলেগা, कहाँ? আমার সঙ্গে চলেগা, ठीक है चलिए। শ্মশানে চলেগা। अरे जिंदा आदमी काहे जाएगा श्मशान में। হ্যাঁ আমার বাবু বলেগা তোমাদেরকে নিয়ে যায় পুড়াएगा আর হরিবল করে আসেগা। हट, बुद्धू आदमी, अच्छा से सुनो। हाँ नहीं जाएगा। ये नथनी, अरे देखो 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 देखो, ये बंगाली आदमी का बाल कितना छोटा छोटा। ना ना ना, इसका बाल तो बहुत छोटा छोटा है। আই! কি বলেগা? हाँ আমার মাথাতে কি থাকতেগা? ये बाल देखते हैं। ভগবান এখানে খারাপ ভাষা नहीं बोलेगा, নাহলে আমার লাঠি कहाँ जाएगा। এখানে অনেক মানুষ থাকেগা, মারে একদম চাপটা করেগা। काहे भैया, এটাকে আমরা চুল বলেগা। वो हमारा बिहार से ये तो बाल मिलेगा। বাবরে আমরা কত লক্ষ লোক মানে 100 টাকা 200 টাকা শ্যাম্পু দিয়ে এটাতে আর ওদের বাড়ি ওইটা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে বাবু আর যাবে না। যাবে না? না কোথায় যাবে? শ্মশানে। এই মূর্খ, আমি শ্মশানে যেতে বলেছিলাম। আপনি তখনই বললেন সুসম্মানে ভিতরে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। অতিথি আদর আপ্যায়ন করে নিয়ে এসো। দেখেন তো এখনই বলে শ্মশানে যায়, এখনই বলছে আবার আতর আপ্যায়ন করে নিয়ে, কথা বলা ঢং নাই। আসেগা चलिए। है, अरे क्या करते हैं भैया। আদর করেগা। अच्छा चलिए चलिए चलिए। এইদিকে नहीं जाएगा, काहे? এইদিকে আমাদের বড় বড় হাতি থাকেগা। अच्छा क्या करेगा हाथी में? किया करेगा जो हाथीर काछाकाछी जाएगा सूर दिए धरेगा और आछाड़ मारेगा, क्या करेगा। ठीक है भैया, उधर नहीं जाएगा। এইদিকে नहीं जाएगा, काहे? এইদিকে আমাদের মশা থাকেগা। अरे मौसा क्या करेगा भैया? किया करेगा हाँ একবার শরীরে যত রক্ত থাকেগা করে রক্ত খাएगा। ठीक है भैया, इधर मत जाएगा। আর এইদিকে नहीं जाएगा, काहे? এইদিকে আমাদের ঘোড়া থাকেগা। घोड़ा? হ্যাঁ अरे घोड़ा क्या करेगा भैया हमारा? किया करेगा, हाँ ঘোড়ার কাছাকাছি जाएगा तो জোড়াতে লাত মারেগা। এইদিকে আসেগা, चलिए। এইখানে আমার বাবু থাকেগা। अरे नमस्ते बाबूजी, ঠিক नमस्ते আছে, ঠিক আছে। नमस्ते। এই 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 সিপাই, मत मारो। হচ্ছেটা কি? মারবো না তো কি করবো? কেন? ওরা এখানে ঘুমাতে আসছে, ওরে মূর্খ, ঘুমাবে কেন? ঘুমিয়ে যাচ্ছে যাই। না, আমাকে দেখে তারা আমাকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করছে। হ্যাঁ ও এ বাপরে সুতা সুতি কোনা হ্যাঁ, বাপের জন্য দেখিনি। नमस्ते बाबूजी। কিন্তু তোমরা কে? हम लोग पमालिया। আমারিয়া? हाँ হ্যাঁ हम बिहार से आया बाबू। ভাই, हम सुना है कि आपको घर पर एक सूरत लड़का पैदा हुआ है, इसलिए हम आ गया। और सुना है वो जो दैया मैया है ना, वो दैया मैया का पास हम पूछ लिया कि आपको घर पर एक लड़का पैदा हुआ है। অতি উত্তম করেছো। আমার প্রাসাদে এসে খুবই ভালো করেছো। আমিও তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম।
একমাত্র সন্তান আমার, সেই সন্তানকে আমি চাই সারা চম্পকনগর নিয়ে আমার সন্তানকে নিয়ে নাচ গান করবে। আমার সন্তানের মস্তকে যেন ছোট বড় সবার আশীর্বাদটুকু পড়ে। ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं है। বাবু একটা কথা বলবো? কথা নয় কথা। হ্যাঁ কথা, আমি বিয়ে করবো। বিয়ে করবি কাকে? ওরে মূর্খ, করবো না করবো না, মেয়েটা পাই দিছে কি গন্ধ। वो बात नहीं है, सेंट लगाया हूँ शरीर में। বাপরে সেন্টু কই দেখি। এই আমার সামনে আমার প্রাসাদে সমস্ত না সামনে দুর্গাপূজা ছিল তো সেন্টার নিয়ে তোমার রানীমাকে ডেকে নাও। রানীমাকে? হ্যাঁ। কই গো কানিমা? এই কানিমা নয়, রানীমা, রানীমা। বাবা কি হলো কি? सुनाम है स्वामी। আশীর্বাদ করি সনকা, দীর্ঘ আয়ু হোক তোমার। চেয়ে দেখো সনকা, আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে? नमस्ते माता जी, नमस्ते। ठीक चिनते पारছি না। তারা পামরিয়া, তারা চায় আমাদের সন্তান লক্ষিন্দরকে নিয়ে সারা চম্পকনগর নাচ গান মুক্ত করে কিছু পয়সা রোজগার করে ছুটে যাবে তারা তাদের আবার দেশে। বেশ, তাহলে আমাদের সন্তানকে তাদের হাতে তুলে দাও। ये नथनी, ये सदागर का माँ है क्या? नहीं नहीं, सदागर का बहू है। हाँ, छिटफिटा है। ये सदागर का माँ है। तब এই যে চোখের কোনো আইডিয়া আছে গো? বুঝে এটা সদাগরের মা, এটা नहीं नहीं, बात वही नहीं भैया। সদাগরের বহু থাকে গা। अरे वो तो मालूम ही है हमारा। वो लड़का जो एक दिन बड़ा होगा ना, वो सदागर बनेगा कि नहीं? तो वो सदागर का माँ है कि नहीं? বুঝছেন, এদের উল্টো পাল্টা কথা না। কবে ওই সদাগর হবে তারপর মা হবে? এখনই বলছি ওটা সদাগর। মাথাতে বুদ্ধি থাকে গা, যখন সদাগর হয়ে গা তখন মা হয়ে গা। अच्छा, अभी नहीं होगा। হিন্দি বলেছি আমি, শিখে গেলাম হিন্দি। হ্যাঁ নিন তাহলে আমার সন্তানকে। हाँ, दीजिए माता जी। সেবাই आहा, লক্ষিন্দরকে কি খাওয়াবে না খাওয়াবে তুমি বলে দাও বুঝিয়ে। কেমন? হ্যাঁ এসো সনকা। এই যে हाँ, এই বাচ্চাকে বেশি চাপাচাপি नहीं করেगा, कहे? আর চাপাচাপি করেगा तो ডাল ডাল হাগেगा। अच्छा, হ্যাঁ तो একটা কথা বলেगा, जो बच्चा के खिदा लगेगा हाँ। तो बच्चा के की खवाएगा? अरे भैया चिंता मत करिए ना, हमारा वो बेग पार, हमारा बेग पार। ये गेहूं का सत्तू है, भुट्टा का सत्तू है, चना का सत्तू है, वो सत्तू खिला देंगे। हट! हाँ, দেখেছেন এতটুকু বাচ্চা ছাতু খাবে মরে যাবে না? ছাতু नहीं खाएगा, तब? ছাতু খাইলে গলাতে আটকে মরে जाएगा। तब क्या खिलाएगा? এগুলা তোমার নাতনি না কে হয় এগুলা? हाँ, नथनी। কেন তোমার নাতনিদের দুধ খাওয়াবা? हट! ये तो शादी नहीं हुआ भैया। नहीं, जब शादी नहीं। नहीं हुआ तो कैसे दूध निकलेगा? বোতলে দুধ ভরেগা हाँ। আর দুটো নাতনি খাওয়াएगा। हाँ, ठीक है भैया। বুঝে না? हाँ, ठीक है, वही তাহলে करेगा। এই हाँ। পাড়া দিয়ে जाएगा, हमें কাছাকাছি থাকা হয়, अच्छा, যখন দরকার পড়েगा हमके डाकेगा। ठीक है जाओ। ठीक है भैया। ए नाना सुनो ना, पहले लड़का को आशीर्वाद करो। ठीक है नथनी। हाँ कितना सूरत लड़का पैदा हुआ है नथनी, देखो। हाँ नाना, ये बहुत अच्छा है। सच में। अरे जोगे 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 जो जियो रे बाबुआ, जोगे जोग जोगे जोगे जियो, जोगे जोग जोगे 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 जोग जियो रे बाबुआ, जोगे जोग जोगे जोगे जियो, जोगे जोग। ये सदा का घर एक पुत्रा जन्म हालिया, सदा का घर एक पुत्रा जन्म हालिया, राजा युधिष्ठिर जुग 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 जियो रे बाबुआ, जुग 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 जियो, जुग जुग।
अच्छा बंगाल के आदमी हिंदी नहीं समझता है, थोड़ा बांग्ला में बोलो तो सबको समझ आएगा। हे नथनी, हाँ हम तो बंगला ज्यादा जानती है नहीं। थोड़ा थोड़ा आता है ना, हाँ कोई बोलो। ठीक है। अरे ओ रे ছেলে মা, ও তোর ছেলে কেন কাঁদে রে, ও